Welcome to Sermon Online. Bienvenidos a Sermón Online I want to thank you all for being here tonight. y les agradezco a todos que estén aquí esta noche. And I do want to invite you, if you're listening to this message and you'd like to be on our Zoom call, Y you si, can email us at tdandwp@gmail.com. y si usted nos escucha y desea unirse a nuestro grupo de Zoom, los puede dejar saber a nuestra dirección de correo electrónico, la cual es tdandwp@gmail.com. And if you'd like to know more about us and what we believe, you can go to our website, which is sermononline.org. Y si quieres saber más sobre nosotros y las cosas en las que creemos, puede visitar nuestra página, nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. Or you could visit us on our YouTube channel at Sermon Online ORG. Y también puede vernos por nuestro canal de YouTube, el cual es @sermón online org, todo corrido. Yeah, every week I'm getting emails from many of you and I'm answering them all. So please be patient with me. We love to answer every one of you. I appreciate them. Todas las semanas recibo muchos emails de ustedes y ténganme paciencia porque me toma tiempo contestarlos todos, pero los apreciamos muchísimo. Tonight I'd like to get into the Word of God. Esta noche quisiera pasar a la palabra de Dios. And the name of my message tonight El nombre de mi mensaje esta noche is the God who saves. es el Dios que salva. Now, many people in the world have many different religious beliefs and everything. Y la gente en el mundo tiene un sinnúmero de creencias religiosas. But there's only one God, Solo hay un Dios and He has a purpose. y Él tiene un propósito. And His purpose is to bring salvation to all of you who believe in His Son, Jesus Christ. Y su propósito es traer salvación a todos aquellos que crean en su Hijo Jesucristo. Turn with me to the book of Acts, chapter 4, Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4. and I want to read verse 12. Quiero leer el verso 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Now, the scripture makes it very clear. La Escritura lo dice claramente. There's no other name under heaven No hay ningún otro nombre bajo el cielo that's been given among all men throughout the world dado a los hombres en el mundo where we must be saved. en el cual podamos ser salvos. And that name is Jesus. Y ese nombre es Jesús. It's not Confucius. No es Confucio, It's not Buddha. no es Buda, It's not Allah. no es Alá, It's not I'm a Methodist or I'm a Baptist or I'm a Presbyterian. y no es que soy metodista, que soy presbiteriano o que soy bautista, It's not that I'm a Catholic. no es que soy católico. Salvation is in one name and one name only. La salvación está solo bajo un nombre And God saves only in that name. y Dios salva solo en ese nombre. And that name is Jesus, the Son of Ese, the living God. y ese nombre es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Look in Ephesians chapter 1. Miren Efesios capítulo 1. And I'm going to read verse 20 and 21. Los versos 20 y 21. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named not only in the world, but also in that which is in heaven. Hablando del poder de Dios,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. So God, who sent his Son into the world, Jesus Christ, Así que Dios envió a su Hijo al mundo, Jesucristo. in the heart of God, he wanted to love the world so much Y en su corazón Dios quiso amar al mundo tanto he had a purpose and a plan que tenía plan y propósito to send his Son into the world, de enviar a su Hijo al mundo and whoever believed in his Son Jesus para que todo aquel que creyese en su Hijo Jesús could receive eternal life, pudiese recibir vida eterna, could have salvation. pudiera recibir salvación. Now, later on, we'll talk about what we're getting saved from, Más adelante vamos a ver de qué estamos siendo salvados, because many people don't even think they need to be saved. porque mucha gente no piensa tan siquiera que necesitan salvación. Many people think that the preaching of the cross is foolishness to Mucha the gente, world. mucha gente ve la predicación de la cruz como locura en el mundo, But God sent Jesus into the world pero Dios envió a Jesús al mundo because he wanted to reconcile the whole world to himself. porque quiso reconciliar al mundo consigo. And his plan was totally different than the Jewish nation or anybody in the world. Y su plan era muy diferente que el pueblo judío y cualquier otra nación en el mundo. He didn't come with like a mighty king to fight against the Roman Empire and to fight against all the nations of the world. Él no vino con un ejército para luchar contra los romanos o contra las otras naciones del mundo. He understood that through the disobedience of man, death had passed upon the whole world and sin had entered into all of our lives. Y él entendía que por el pecado la muerte pasó a todo el mundo y y a nuestras vidas. So Jesus came off the throne of God, took on the form of the flesh of you and I, Así que Jesucristo vino del trono mismo de Dios y tomó la forma de carne, de humana, did miracles, signs, and wonders, and shared with us about the Heavenly Father. e hizo milagros, señales y prodigios, todas las cosas que su padre le mostraba, He was totally rejected. y fue rechazado. And actually, that was the plan of God to send his own son to die for you and I. Y este era el plan de Dios, enviar a su único hijo para morir por ti y por mí. He needed to make payment through his blood and for all of the sins of the world. Y tuvo que hacer un pago a través de la sangre de su hijo por todos los pecados del mundo. And he had to taste death for each and every one of us. Y tuvo que probar la muerte por cada uno de nosotros. That if you believed in him, you didn't need to die. De modo que si crees en él, no, ya no tienes que morir. And then he went down into the prison and preached to all those disobedient souls from the days of Noah. Y después bajó a las profundidades donde predicó a los espíritus encarcelados desde los días de Noé. So he could be Lord of not only the living, but also the dead. De modo que fuese Señor no solo entre los vivos, sino también entre los muertos. And then in God's perfect plan, after 3 days and nights, God rose him from the dead. Y después del plan perfecto de Dios, de 3 días y 3 noches, Dios le levanta de entre los muertos to show that God had forgiven all of our sins and all of our failures, and that we could now come to God freely because of the name of Jesus Christ. para mostrar que el perdón de Dios por nuestros pecados a través de Jesucristo. See, that's why his name is the only name given among men, because he paid the price for the
pardon of the whole world for all of our sins, that we don't have to die and we can have eternal life only through him. Y es por eso que su nombre es el único dado a los hombres, porque Él pagó el precio de nuestro perdón, de modo que no tengamos nosotros que morir. See, God is a God that saves because that was his purpose and plan to send his son, Jesus Christ. Y Dios es Dios que salva, porque ese era su plan y propósito de enviar a su Hijo Jesucristo. That's why in Ephesians chapter 1, he says that God raised him from the dead and set him on the right hand by his side. Es por eso que Efesios 1 dice que le resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. He's far above all principality and power and might and dominion. Y está por encima de todo principado, potestad y dominio. And his name is above every other name, not only in this world, but also in the world to come in heaven. Y su nombre es sobre todo nombre, no solo en este mundo presente, sino también en el venidero. How important is the name of Jesus? ¿Cuán importante es el nombre de Jesús? It's tremendous. Es tremendo. Look in Philippians chapter 2, Miren Filipenses capítulo 2. and I want to read verses 9 and 10. Quiero leer los versos 9 y 10. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. You know, we say sometimes that there's power in the name of Jesus, Y a veces decimos que hay poder en el nombre de Jesús, but I think we've forgotten really how much power there is in the name of Jesus. pero creo que se nos olvida cuánto poder hay en el nombre de Jesús. I want you to think about this. Y quiero que piensen esto. In heaven and in earth, there's no greater name than the name of Jesus. En el cielo y en la tierra no hay un nombre más alto, más grande que el de Jesús. Of all the kings, all the queens, all the big high people in the world, billionaires and everything, all the smart people and everybody, there's no other name but the name of Jesus. Aún entre los reyes, las reinas, los grandes, los capitanes, los poderosos, no hay un nombre más grande que el de Jesús. And one day, Y un día, every knee will bow to the name of Jesus Christ. toda rodilla se doblará ante Jesucristo. All the rebellions, all the Hindus, all the Confucius, the Olives, all the people. Todos los rebeldes, los que siguen a Confucio, los que siguen a Alá, todos se van doblarán la rodilla ante Jesús. How powerful is that name? ¿Cuán poderoso es ese nombre? Look in Romans chapter 10. Miren Romanos capítulo 10. This is the God we serve. Ese es el Dios que servimos. He saves through this wonderful name. Y Él salva a través de este maravilloso nombre. Paul writes to the Roman church in chapter 10, Y Pablo le escribe a la iglesia de los romanos en el capítulo 10, in verse 13, verso 13. for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. If you're in trouble and you call on the name of Jesus, God wants to save you. Si usted está en problemas, si usted invoca el nombre del Señor Jesús, es porque Dios quiere salvarlo.
If you're living in sin, if you're on living in pornography, or you're a drug addict or a prostitute, Si vives en pecado, si estás en pornografía o adicto a las drogas o prostitución, if you come to Jesus Christ and you call upon his name and ask him to help you, he can save you. y vienes a Cristo y clamas en su nombre, Él te puede salvar. Because the God who saves has made a way for all of us to be saved if we come to him. Porque el Dios que salva ha provisto un camino para salvarnos. There's a tremendous understanding that apostles Paul writes in his letters about the power of salvation in the name of Jesus. Y el apóstol Pablo tenía un gran entendimiento del poder de la salvación en Jesucristo. I know these are normal scriptures to us, but have we forgotten about how much power is in the name of Jesus? Yo sé que estas escrituras son conocidas de nosotros, pero nos hemos olvidado de en realidad cuánto poder hay en el nombre de Jesús. Somebody that's in prison that committed murder can be saved if they come to Jesus and give their life to him. Una persona que está en prisión por homicidio puede venir y clamar por el nombre de Jesús y ser salvo. It doesn't matter how wicked a person is. It doesn't matter how bad they are. No importa cuán malvada sea la persona. Some of these homeless people that we see pictures of, and they're under drugs, they can be saved because of the name of Jesus. Algunos de esos ambulantes que vemos sumidos en las drogas pueden ser salvos por Jesús. They need to hear the gospel, that they can know that they can be delivered and saved and healed and have eternal life. Tienen que oír el evangelio de que pueden ser salvos, pueden ser sanados y pueden tener vida eterna. Think of the worst person that's in the world today and what they've done. They could still be saved because of the name of Jesus. Y si usted piensa en la persona más malvada que pueda haber en el mundo y de lo que han hecho, aún pueden ser salvos por el nombre de Jesús. It doesn't matter what kind of sexual sin they're in. It doesn't matter how much they've lied or whether they're in the mafia and how many people they've cheated. No importa en qué tipo de pecado sexual estén envueltos o cuánto mienten o si están envueltos en la mafia. The name of Jesus is more powerful than all that sin. El nombre de Jesús es más poderoso que todo ese pecado. Because his blood has paid the price that if they come to him. Porque su sangre pagó el precio, y si vienen a él. And they come to him and humble themselves and call upon his name, they can be saved. Si vienen a él, se humillan y claman en su nombre, pueden ser salvos. I'm amazed at how many people are getting saved every day in the world. Y me asombra cuántas personas son salvas en el mundo. And we have so many testimonies of people that are being saved. Y tenemos tantos testimonios de personas que son salvas. Some people are having in Iran, they're having dreams of Jesus and they're giving their lives to him. Algunas personas aún en Irán tienen sueños con Jesús y entregan sus vidas a él. Just seeing him and hearing the name, they cry out to him and they receive salvation. Solo viendo y oyendo su nombre obtienen la salvación. In China, North Korea, in Russia, and all these communist countries, they can't stop people from being saved because of the name of Jesus. En China, en Corea del Norte, en Rusia, no pueden parar, evitar que las personas sean salvas por causa del nombre de Jesús. They can throw us into prison. They can beat us. They can do anything, but they can't take away the name of Jesus. Pueden echarnos en prisión, azotarnos, castigarnos, pero no pueden quitarnos el nombre de Jesús. There are many wonderful testimonies. Tonight, I have a few people I'd like to testify about what Jesus has done for them in their lives.
Tenemos testimonios maravillosos y esta noche tenemos algunas personas que me gustaría que testificaran de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. And first, I'd like to ask Pastor Mark if I can get his face on here to Primero quiero pedir al pastor Marcos, si puede. Pastor Mark and Wayne and I, we've worked together for many, many years, and Pastor Mark is one of my very close friends. Y el pastor Mark, el pastor Wayne y yo hemos trabajado juntos por muchos años. You might not see it, but I think he's 6'6", and I don't know how much he weighs, but he's a big man. Y usted quizás no lo vea, pero es un hombre que mide 6 pies y 6 pulgadas de altura y es un hombre grande. So, Mark, will you share your testimony with us tonight? Así que, Mark, comparte su testimonio con nosotros esta noche. I'm going to read a verse first from Philippians chapter 3. Can you hear me? Yes, vamos a comenzar con Filipenses capítulo 3. Verses 18 and 19. It says, "For many walk, of whom I told you often, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things." 18 and 19, right? Yeah. Filipenses 3, versos 18 y 19. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. The part that speaks to me in that verse is where he says they glory in their shame. Y Dios me habló en la parte del verso donde dice que su gloria es su vergüenza. For some Christians, the exciting part of their testimony is their sinful life. Y para muchos cristianos la parte emocionante de sus testimonios es su vida de pecado. And their Christian life is boring. Y la vida cristiana es aburrida. I think it should be the reverse. Y creo que debe ser al revés. My life before Christ, I'm ashamed of. Mi vida antes de Cristo, de esa me avergüenzo. I don't want to glory in my shame. Y yo no quiero tener gloria en mi vergüenza. I'd rather glory in the new creation. Mejor me glorío en la nueva creación. But I was a real jerk. Y, ok, yo era un hombre bien malo. All the way through high school, I was known as a fighter. Y en la escuela superior me conocían como un peleonero. When I was a freshman on the high school football team, y cuando era un prepa en el equipo de fútbol de la escuela superior, I punched one of the other players. Golpeé, le metí un puño a otro de los otros jugadores. And one of the coaches challenged me to a fight. You were breaking up. One of the coaches challenged me to a fight. Y uno de los entrenadores. Uno de los entrenadores me invitó a pelear. It was just normal for me. Y eso para mí era normal. Normal for me. Yeah. So when I graduated high school, I played some college basketball. Así que cuando me gradué de escuela superior, jugué un poco de béisbol en la universidad. Basketball. Y baloncesto, sorry. After the game, we were in a tournament in Los Angeles. Y después de los juegos, estuvimos en un torneo en Los Ángeles. After the game, I went to the other team's locker room, got in a fight. Y después del juego, fui al el locker del equipo contrario y me metí en una pelea allí. I got our whole team disinvited from the tournament. Y por causa de eso, al equipo nuestro completo lo eliminaron del torneo. And I got kicked off the team. Y ahora me botaron del equipo. That was kind of the way things were going for me. Y así sucedían las cosas en mi vida. So I was going to leave California and move to St. Louis. Y yo me iba a ir del estado de California e irme a vivir a la ciudad de San Luis. My parents had moved back to St. Louis and I was still in California. Y mis padres se movieron a la ciudad de San Luis, pero yo me quedé en California. So just before I left, I got invited to a big party. Y antes de yo irme, fui invitado a una gran fiesta. I used to do drugs and alcohol and the whole hippie thing.
y yo consumía cosas, drogas y alcohol de la cultura hippie. And that particular night, because I was leaving, I got so drunk that I blacked out. Y esa noche en particular, porque yo me iba, me emborraché que quedé inconsciente. I woke up the next day, Me levanté al día siguiente could feel my ribs hurting, y mis costillas me dolían, my jaw was swollen. mis quijadas estaban hinchadas. I called up one of my friends and said, "What happened to me last night?" Y llamé a uno de mis amigos y le pregunté, ¿qué pasó anoche? He told me what happened was that I was making a fool out of myself at the party. Y él me dijo que yo estaba haciendo el ridículo durante la fiesta I was kind of getting violent. y estaba poniéndome violento. And my older brother was there, Mi hermano mayor estaba allí. and he tried to get me under control. Él trató de controlarme And him and two of his buddies, Mark, you're frozen. they kind of escorted me from the party. Can you hear me? You broke up after your big brother was trying to calm you down. Yeah. Well, they calmed me down in kind of a rough way. Okay, me controlaron de forma abrupta, Which was really humiliating for me. Is there anything I can do to make the volume better? Can you hear me okay? You're breaking up a lot. Maybe if you get a better signal. Can you hear me any better? I can hear you. You just break up a lot. Can you hear me? Maybe 20%. I don't know what I can do to make it any better. Mark, you might have to turn off your video. Okay. Yeah. Let's give it a try without a video. Maybe Can you hear me better now? Let's give it a try. Go. Can you hear me now? Yes. Oh, okay. So they kind of roughed me up. Así que como que tuvieron que someterme a la fuerza. And that was really it did something to me. Y eso me dejó efecto a largo plazo. When I got to St. Louis, Y cuando llegué a la ciudad de San Luis, I would get so angry I'd break out in hives. y estaba tan molesto que me salieron unas ronchas en el cuerpo. Just the thought of what had happened. Y solo de pensar en lo que me había sucedido. And then in St. Louis, I went and played basketball there. Y cuando llegué a San Luis, comencé a jugar baloncesto allí. I got kicked off of that team for fighting. Me botaron de ese equipo por pelear. And I started running around with a bad crowd. Así que empecé a juntarme con el grupo equivocado. They were drug dealers and thieves and bad people. Eran traficantes de drogas, ladrones, gente mala. And everywhere we went, we'd get in fights. Y a donde quiera que íbamos, nos metíamos en una pelea. And one time we were at somebody's house and we were doing drugs. Y una vez estábamos en casa de alguien, estábamos consumiendo drogas. And the guy asked us to leave. Y el hombre nos pidió que nos fuésemos. So when we were pulling out of the parking lot, Así que según nos íbamos del estacionamiento, we sideswiped a brand new car. Just kept going. guayamos, rozamos otro auto según nos íbamos. Further down the road we were driving, Y más adelante, según manejábamos, we were high on drugs. We shouldn't have been driving. y estábamos tan bajo los efectos de la droga que no debíamos estar manejando. And the traffic light turned red, El semáforo cambió a rojo, but the driver didn't notice. pero el conductor no se dio cuenta. We ran in the back of this car, Así que chocamos a un vehículo por la parte de atrás and we totaled like 3 cars. y destruimos prácticamente unos 3 automóviles. And then
I had to go to the hospital and get stitched up. Y yo tuve que ir al hospital, tuvieron que tomarme puntos. When I got out of the hospital, Cuando salí del hospital, we got in my car and we're going to go back to the drug dealer's house because we thought we forgot something there. nos montamos en mi vehículo, regresamos a la casa del traficante de drogas porque se nos quedó algo allí. In the car I was driving, the brakes went out. Y el auto que yo estaba manejando, los frenos fallaron. And we were in a very bad part of town Y estábamos en un lugar de un barrio muy malo. and almost got jumped. Almost got jumped. Yeah. Casi nos asaltan allí. So that was one day. Eso fue todo un día. One day, like 3 car accidents in one day. Así que 3 accidentes automovilísticos en un día. So one night I went to a party with one of my friends, Una noche fui de fiesta con uno de mis amigos and it broke out into a big brawl. y se formó una tremenda pelea allí. And I got thrown in jail. Y me pusieron en la cárcel. When I was sitting in jail, Mientras estaba en la cárcel, I was thinking about what a mess my life was. yo pensaba en el lío que yo tenía en mi vida. And I knew that if I continued the way I was going, Y yo sabía que si yo continuaba como iba, I would either end up in prison or dead. iba a terminar en prisión o muerto. And I didn't know anything about God. Yo no sabía nada de Dios. The only thing I knew about God was I was going to hell. Lo único que yo sabía de Dios era que yo iba hacia el infierno. That's the only thing I knew. Es lo único que yo sabía. When I was a little kid, I saw a preacher preaching and he was pounding the pulpit saying, telling me that I was going to hell. Y cuando yo era niño, me acuerdo de ver un predicador predicando, golpeando el púlpito, diciendo que yo iba al infierno. I ran from that message my whole life. Y yo huía de ese mensaje toda mi vida. At that moment, I just said in my mind, En ese momento yo me dije en mi mente, I didn't know how to pray. no sabía cómo orar. So in my mind, I said, God, if you want me, get me out of this mess. Y yo dije, Dios, si tú me quieres, sácame de este lío. And the mess I met was my whole life. Y este lío era mi vida entera. So my dad came to pick me up from jail. Así que mi padre vino a recogerme a prisión. And when we pulled up in the driveway, Y según nos alejábamos de la entrada, my uncle was sitting on the steps in front of the house. mi tío estaba sentado en los escalones de la entrada de mi casa. First thing he said to me, Lo primero que me dijo fue, you want a job? ¿quieres un empleo? I said, okay. Yo dije, está bien. He said, get your bags. I'm leaving in 5 minutes. Él me dijo, prepara tus maletas que me voy en 5 minutos. So I got my stuff and I left. Así que preparé mis cosas, me fui. I'm in the car and I'm moving 250 miles away. Ok, estoy con él en el auto y vamos a una distancia de unas 250 millas. And I'm thinking, I said that prayer. Y pienso, yo hice esa oración, Get me out of this mess. sácame de este lío. And here I am moving 250 miles away. Y aquí estoy yo mudándome a un sitio que queda a 250 millas de distancia. All there is in church is grandmothers and little kids. Todo lo que hay en las iglesias son abuelas y niños pequeños. I don't know if I want to do that or not. Y no sé si yo, una vida aburrida, yo no sé si yo voy a querer hacer eso. But after that, God started coming to me in dreams. Y después de eso, Dios comenzó a manifestarse en mis sueños. Well, the first dream that I had, I saw the face of a man. En el primer sueño que tuve, vi la cara de un hombre. At the time I was running with my bad friends, there were a lot of people who were out to get us. Y one more time, Mark. At the time I was running around with the bad crowd, there were people who were out to get us. Cuando en los días que yo estaba con malas juntillas, había gente que nos perseguía. One of the guys I used to run around with killed somebody. Y una de las personas con las cuales yo me juntaba había matado a alguien. And his brothers and their friends wanted revenge. Y los hermanos de esa persona que mataron querían venganza. So I saw the face of this mean, angry man that was like wanting to get me. Y yo veía la cara de este hombre furioso que quería atraparme. Then it switched to another face. Y después cambió a otra cara. Meaner and uglier. Una cara más malvada, más fea. And it was like a movie. Dun, 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 dun. Era, Tension was rising.
Era una cuestión así como una película que se ponía peor. It went from mean, ugly men to like demons. Y fue de un hombre furioso con una cara bien amenazante hasta que llegó a demonios. It was a really kind of terrifying dream to that point. Y era un sueño muy atemorizante en ese entonces. And then I saw the face of Jesus. Y entonces vi el rostro de Jesús. And then it was like, shh. Y fue It como, okay, I couldn't see your was like, gesture. it was like peace. Oh, All okay. the face of Jesus was just peace. Y la faz de Jesucristo era paz instantánea. Just peace. Y yo era paz. After that, I had another dream. Después tuve otro sueño. In this dream, I went to a family reunion. Y en este sueño yo iba a una reunión familiar. And I walked in, I saw different family members Y según entré, vi diferentes miembros de la familia. saying hello to people and walking through the crowd. Y yo saludaba a las personas y caminaba entre ellos. And then I saw my grandfather. Entonces vi a mi abuelo. And as soon as I saw, he'd been dead for like 10 years. Y según lo vi, él había muerto ya por unos 10 años atrás. And then it hit me. Entonces, it hit me. Well, what hit me is that he's still alive. Oh, entonces me di cuenta, abrieron mis ojos para entender que él todavía estaba vivo. It's like he's in heaven and he's been seeing everything that I've been doing. Él está en el cielo y ha observado todo lo que yo he hecho. And as soon as I saw him, he said something to me, and I just started crying Según tan pronto lo vi, él me dijo algo, yo comencé a llorar because I felt so embarrassed about my whole life. porque me sentí tan avergonzado de mi vida, Like he'd been seeing everything I ever did. como si él hubiese estado observando todo lo que yo había hecho. And we went for a walk. Y salimos a caminar We walked for a while, then we turned and faced each other. y caminamos por un rato y después nos miramos el uno al otro. We faced each other. I saw his face up close, Y según nos miramos, yo vi su rostro de cerca and I saw his eyes up close. y vi sus ojos de cerca. And then I was looking through his eyes. Y después miraba yo a través de sus ojos. And all I could see in every direction was transparent gold. Y todo lo que podía ver en cualquier dirección era un oro transparente. Yeah, I mean, years later, I read in the Bible where it says the city of God is made out of gold. Streets of gold. Años más adelante leí sobre algunas partes de la ciudad de Dios que están hechas de un oro transparente. I didn't know anything about heaven, but I just thought that must have represented heaven. Yo no sabía nada de cielo en aquel entonces, pero sabía que eso debía tener algún tipo de representación del cielo. So I came back and I saw his face. Y regresé de esa visión a través de sus ojos y vi su rostro. And we walked back to where everybody else was. Y regresamos donde estaba el resto de la gente. I was crying the whole time. Estaba llorando todo el tiempo. And then all of a sudden I realized my grandpa was gone. Y de momento me di cuenta que mi abuelo se había ido. I asked somebody, where'd grandpa go? Y le pregunté a alguien, ¿a dónde se fue mi abuelo? They said, you made him sad, so he left. Y me dijeron, tú lo has entristecido y por eso se fue. So I woke up from that dream. Así que desperté de ese sueño. And I'd been crying in my sleep. Y había estado llorando en el sueño. My cheeks were still wet with tears. Y cuando me desperté me di cuenta que mis mejillas estaban tan mojadas de las lágrimas. And the phone rang. Y el teléfono suena. I picked it up and it was my aunt. Y contesto el teléfono y ya despierto y esta era mi tía. And she asked me if I wanted to go to church. Me pregunta mi tía que si quería ir a la iglesia. So I agreed to go to church. Así que estuve de acuerdo. And when I got there, of course, I was different than everybody else. Y cuando llegué allí, bueno, yo era diferente de todos los demás. My hair was down over my shoulders. Mi cabello llegaba hasta los hombros. I'm wearing Levi's and boots. Estoy calzando botas y pantalones de mezclilla. Yeah. So I was, I don't remember what the preacher preached about. No recuerdo cuál fue el mensaje del predicador. But at some point he asked, if you want to receive Jesus, come forward. Pero en un momento él preguntó, si quieres recibir a Jesús, pasa al frente. So I went forward. Así que pasé adelante.
And that whole church came and laid hands on me. Y toda la iglesia vino a imponer sus manos sobre mí. And they must have thought that if I had demons, they wanted, backup. Y probablemente pensaron, si este hombre tiene demonios, probablemente necesiten ayuda aquí. When I said that prayer, Cuando yo hice esa oración, I don't remember what I said. no recuerdo lo que dije. I just remember that when I got up to walk away, Yo solo recuerdo que cuando me enderecé para alejarme, I felt like 1,000 pounds had been lifted off of my shoulders. yo sentí como si me hubiesen quitado un peso de 1000 libras de los hombros. I didn't even feel like I was walking on the ground. I felt so light. Ni siquiera, no se sentía como que estuviese andando sobre tierra, me sentía bien liviano. And right after that, I asked the pastor, I wanted to met with the pastor. Después de eso me reuní con el pastor. And I asked him, so what do I do now? Le pregunté, entonces, ¿ahora qué hago? He took out his Bible and plopped it in front of me and said, your answers were in that book. Y él sacó una Biblia, la puso frente a mí y me dijo, tus respuestas están en ese libro. And I was thinking, you see how thick that book is? Y yo estaba pensando, ¿usted sabe lo grueso que es ese libro? Like, why can't you just tell me something? ¿Por qué no puede usted simplemente decirme algo? But he gave me the best advice in my whole life. Pero él me dio el mejor consejo de mi vida. Shortly after that time, I moved away from there, and all I had was the Bible. Un tiempo corto después, cuando me mudé de aquel lugar, todo lo que tenía conmigo fue esa Biblia. And when I moved out, my spiritual life wasn't going anywhere because I didn't know any other Christians. Y cuando me mudé, mi vida espiritual no crecía porque yo no conocía a otros cristianos. So I was kind of struggling. Así que estaba luchando. So I was going to move again, this time from St. Louis, I was moving to Maryland. Así que iba a mudarme otra vez, en esta ocasión de la ciudad de San Luis hasta el estado de Maryland. So I prayed and asked the Lord that I would only meet Christians. Y le oré a Dios que me presentara cristianos. And when I got to Maryland, the first thing I did was get a job. Y cuando llegué al estado de Maryland, lo primero que hice fue buscar un trabajo. And they told me to pick up this other guy to go for training. Y ya que tenía el trabajo, mi primera asignación fue buscar una persona para ir a entrenamiento. Yeah, we had like an hour and a half drive to go for our training. Así que teníamos como 1 hora y media de camino para ir al training. So when he got in the car, Así que cuando él se monta en el vehículo, I still had my long hair. yo, I still had long hair. yo todavía tenía mi cabello largo. And I asked him if he wanted to listen to some music. Le pregunté a él si quería escuchar And música. all I had was rock and roll. Y todo lo que tenía era música de rock and roll. He looked at me and said, I don't listen to that kind of music. I'm a Christian. Y él me mira y me dice, yo no escucho ese tipo de música, yo soy cristiano. I said, I'm a Christian too. Yo le dije, yo también soy cristiano. He looked at me like I was lying. He was shocked. Él me miró como si estuviese mintiendo, asombrado. That person was Joe Keenan. Y esa persona era Joe Keenan. A lot of people on this line probably know who he is. He's a pastor now. Y muchas personas en este grupo ahora mismo saben quién es él es pastor. So Joe and I became really good friends Y él y yo nos hicimos muy buenos amigos. and started going to all kinds of different home meetings and and to church. Y comenzamos a ir a un sinnúmero de reuniones en casas y a iglesias. So since that point, I've never seen anybody from my past. Y desde ese punto en adelante jamás volví a ver a nadie de mi pasado. And I'm happy to leave my past buried and behind me. Y estoy feliz de haber dejado mi pasado bien, bien atrás. And I'm happy to walk in the newness of life. Y Amen. estoy gozoso de estar andando en novedad de vida. Hallelujah. Praise the Lord, brother. Aleluya, gloria a Dios, hermano. There's much more to his testimony if we get him to share another night. Hay mucho más de ese testimonio, pero no se puede completar todo esta noche. Turn with me in Titus chapter 2, Vaya conmigo a Tito, capítulo 2, because I think it's important for us to understand about the God who saves creo que es importante que entendamos que el Dios que salva
Paul writes to Titus in chapter 2, verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men." Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Whether you're a fighter or whether you have long hair or whatever, the grace of God has appeared to all men. Aunque tengas el cabello largo y seas peleonero, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Look in 1 Timothy chapter 2. Vaya primera de Timoteo, capítulo 2. It says in verse 4 Dice en el verso 4 that God will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. We need to renew our minds about Jesus. God wants all men to come to the knowledge of the truth. Y Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. The grace of God is there to appear to all men, La wherever gracia, they are. la gracia de Dios está ahí para aparecerle a todos los hombres donde quiera que estén. And Paul writes that to the Ephesian church. Look at Ephesians chapter 2. Pablo también le escribe esto a la iglesia de los Efesios. Miren Efesios capítulo 2. And we all know this scripture. Y todos conocemos esa escritura. Excuse me. Excúsenme. Verse 8. For Verso, by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. porque por Verse gracia, 9, not of works, lest any man should boast. versos 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. God has a free gift to give to the world through Jesus, salvation from all of our sins and troubles. Y Dios tiene un don gratuito para el mundo a través de Jesucristo, salvación de nuestros pecados. If we believe that God has sent Jesus for us to be saved from our sins, saved from death and from judgment, Si then creemos que, we can si, be cre- saved. si creemos que Dios envió a Jesús para ser salvos de nuestros pecados, de la muerte, podemos ser salvos. Hey, if you're listening to this tonight, it's a gift. Take it. Sí. Mire, si usted escucha esto por primera vez esta noche, es un don, tómelo. Like Mark, it doesn't matter how bad your past has been, like he said. We're all ashamed of many things we've done, but there's a free gift in the name of Jesus to be saved. Como Mark decía, no importa cuán malvada haya sido tu vida anterior, podemos ser salvos en el nombre de Jesús. And look in 2 Timothy Miren segunda de Timoteo, chapter 1, capítulo 1, in verse 9 verso 9, and 10. versos 9 y 10. God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Jesus Christ before the world began, but is now manifested by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death and has brought life and immortality to light and gospel. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Mas ahora es Go ahead. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. So it's not of works, it's free. Así que no es por obras, es gratuita. Salvation's free. We La can't salvación, go la to salvación, church enough or read the Bible enough or pray enough.
To get La, saved, it's just free. la salvación es por gracia, no es que tengas que leer la Biblia tantas veces o orar un sinnúmero de veces, es por gracia. That's what he says here in verse 9. God saved us not according to the works, but his purpose was Es lo, grace freely given as a gift to us in Jesus Christ. es lo que dice en el verso 9, la salvación no fue por nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo. And look in Titus chapter 3, Y miren Tito capítulo 3, verse 5. verso 5. Salvation is not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. God is reaching out with mercy to us. Y Dios se ha acercado con misericordia para nosotros. He's saying, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Dice, venid a mí vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He says it like the lady that was brought before him caught in adultery. He was merciful to her. He Es como, didn't condemn her. es como la mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Él tuvo misericordia, no la condenó. God's not telling us how bad we are. We already know that. That's what Mark told us. Y Dios no nos está diciendo lo malo que somos, ya eso lo sabemos. El pastor Mark nos lo acaba de contar. In his testimony, he knew how much he had messed up his life. Y en su testimonio él sabía qué gran lío era su vida. And sometimes God has to allow us to go to jail or to fall or get a divorce or remarried or something. Y a veces Dios tiene que permitir que caigamos en prisión o que nos metamos en aprieto, o pasemos por un divorcio o cosas por el estilo, Until we can say, God, help me. Jesus, help me. hasta que por fin clamemos a Dios diciendo, Dios, ayúdame, Jesús, ayúdame. And that's why the God who saves has sent his son Jesus to do exactly that. Y es por eso que el Dios que salva ha enviado a su Hijo Jesús para hacer exactamente eso. Look in Romans chapter 10. Miren Romanos capítulo 10. Pastor, how do I get saved? Pastor, ¿cómo soy salvo? Well, come to Jesus. Venga a Jesús. In chapter 10, verse 9, he says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God rose him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth he confesses, his confession is made unto salvation. Y leemos en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Yeah, that's what Mark did. He went forward to the altar and he said, I want Jesus. That's a confession. Es lo que el pastor Mark hizo. Él pasó al frente al altar y dijo, yo quiero a Jesús. Eso es una confesión. He prayed a prayer before that. Lord, get me out of here. Change my life. Y anterior a eso le había orado a Dios diciendo, Señor, sácame de este lío. Because he believed in a God that saves. Porque él creyó en el Dios que salva. God has made a way for us before the world was ever made that we can have salvation and know God. Y Dios ha hecho un camino para nosotros, para acercarnos a Él, ser salvos. Don't you really want to know God? ¿No quisieras de verdad conocer a Dios? Wouldn't you really like to know the Creator that made everything out in the world? ¿No te gustaría conocer al Creador que hizo todas las cosas en el mundo?
You can. He sent his son. Tú puedes. Él envió a su Hijo He's given us a name, that name of Jesus. y nos ha dado ese nombre, el nombre de Jesús. And tonight, you can call on that name and you can believe in him and he'll do something in your life. Y esta noche tú puedes clamar a ese nombre y Él puede hacer algo en tu vida. Now, I have another sister here that has a testimony I'd like you to hear. Y tengo otra hermana presente que tiene un testimonio que me gustaría que usted escuche. Kalia, are you here? Lelia, ¿está por ahí? Kalia? I think you're muted. Yo You got to creo turn que your mic on. tiene que abrir el micrófono, hermano. Kalia? Hola, buenas noches. Good night. Bueno, voy a comenzar con un versículo de la palabra que está I'm en gonna, Filipenses 3, I'm going to start with a verse in scripture in Philippians 3, 7, 8. verses 7 7 to y el 8. 8. Ok. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. But what things But- were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Amen. ¿Quién era yo antes de conocer al Señor? So who was I before I met Christ? Era alcohólica, I was an alcoholic. practicaba la brujería, I was into witchcraft. fumaba tabaco, estaba adicta al tabaco And I was addicted to tobacco. y tenía un trabajo full corrupción. And I have a job with involving a lot of corruption. Pero tenía un vecino cristiano que todos los domingos tocaba la corneta en la puerta de mi casa. But I had a neighbor who Un was día- Christian. Hold on, espera un momentito. I had a neighbor that was Christian, and he blew the horn every Sunday in the morning. Un día estaba yo tomando el día sábado y mi tarjeta no pasó para pagar la cerveza. And one day I was trying to buy a beer, and the card I was using to pay didn't work. Y me levanté muy temprano el día domingo a cancelar lo que debí. So that was on a Saturday. So next day, Sunday, I got up very early to pay off what I couldn't pay the day before. Saliendo del negocio, me conseguí a ese hermano tocando nuevamente la puerta de mi casa, la corneta en la puerta de mi casa. So that day, when I was leaving that store, I met this neighbor again blowing the horn as he was passing through the front of my house. E hice un trato con él. Le And I made dije, me monto en tu carro, voy a tu iglesia, I made a deal pero with no him. vuelvas a tocarme la corneta. Okay, I made a deal with him. Okay, I'm gonna go with you to church, but you don't blow the horn again. Y él dijo, trato hecho, y yo me monté en su carro, tal And y he said, como andaba, and he said, done deal. So I got into his car as I was. y me fui a la iglesia con él. So I went to church with him. Cuando llegué a la iglesia y entré, me senté en los puestos en los primeros puestos, y el altar para mí era un espejo. So when I got to church, I sat in the front, and the altar to me looked like a mirror. Y ese espejo reflejaba todo lo que yo era en ese momento.
And that mirror reflected everything I was at that moment. Muerta en pecado, Dead in my sins. adicta al tabaco, alcohólica y en un trabajo de corrupción y de mal prestigio. Addicted to tobacco, alcoholic, and in a corrupt job with a bad reputation. Y comencé a ver cuán sucia estaba And I started to realize how dirty I was. y a ver que toda mi vida era aborrecida por el Señor. And I started to realize that my whole life was an aberration before the Lord. Bueno, yo viendo ese espejo, esa imagen de mí, pensé que porque había salido apurada, o sea, no creía lo que veía. And when I saw that image of myself in the altar that looked like a mirror to me, I couldn't believe it. Y me fui a los últimos puestos. And then I moved to the chairs in the back of the church. La pastora que estaba predicando ese día fue hasta donde yo me senté. The pastor that was preaching that day, she walked all the way toward where I was sitting. Y me dijo que yo era ministro de Dios. And she told me, "You're a minister of God." Y no le creí. Dije, pensé en mí, esto es para que yo vuelva. And I didn't believe it. I thought to myself, this is her trying to get me to come back. Y ella dijo, el Señor te salvó de la muerte cuando tenías 4 años y medio. And she told me, the Lord delivered you from death when you were 4 years old. Y me mostró todo en ese momento, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado. Yo estuve 6 meses hospitalizada por meningitis porque me caí de una hamaca. And she showed me everything that occurred to me when I was that age, and I was 6 months in a hospital with meningitis. Y en ese momento creí que era Dios el que me hablaba. En ese momento creí que era Dios el que me hablaba. And that moment, I believed that it was God talking to me. Porque nadie me conocía, ni siquiera el vecino, ni siquiera yo recordaba esa etapa de mi vida. Because nobody knew me at that church, not even my neighbor knew about this. I didn't even remember that part of my life. Y ahí comenzó mi encuentro con el Señor. And that's when my encounter with the Lord began. Rasgó el velo de mis ojos para ver cuán pecadora era. So opened the veil of my eyes to realize how sinful I was. Y llegué a mi casa y yo tenía en mi casa un altar de brujería donde hacía consultas. So I got back home where I had an altar to witchcraft where I did consultations. Y ya todo lo veía diferente. Ya ahí no había nada de lo que yo antes veía. And at that point, everything looked different to me. Nothing looked like it used to before. Y volví a ir a la iglesia y a llamar a mis hermanos para destruir todo eso que yo misma había construido. And I went back to church, and then I started to call my siblings to undo all those things that I built up over the years. Y comenzó el Señor a hacer la obra en mí. And the Lord began his work in me. Lo primero que el Señor quitó de mí fue el alcohol. The first thing he took away from me was alcohol. Me salvó del vicio. He delivered me from the vice. Y bajé a las aguas. And then I went to the waters of baptism. Resucité porque estaba muerta en el pecado y me dio salvación y vida eterna. And I resurrected because I was dead in my sins, and he gave me eternal life. Y dejé el vicio del tabaco y la brujería. And I left tobacco and witchcraft. Pero seguí con el trabajo.
But I continued with the job. Y viniendo de la capital, tuve un accidente con 5 vehículos y yo salí ilesa. And coming back from work at the Capitol, I was in a car accident involving 5 vehicles and I was unhurt. Y en ese momento me agarré de la puerta del carro y dije, Señor, sálvame, And at that que moment, yo te sigo. I held on to the door of the car and I pray, God, deliver me so I will follow you. Y comencé otra etapa en el Señor. Ya no trabajaba en la capital. And at that moment, I began another stage with the Lord, and I no longer work at the Capitol. Pero seguí haciendo uno que otro trabajo extra, como paralegal. So as a paralegal, I continued to do some side work. Y pasando una avenida el día de mi cumpleaños, hace 3 años, me caí. Y cuando levanté mi cabeza, estaba en una avenida a pleno mediodía y no venía ni un carro. And 3 years ago, crossing an avenue, I had a fall, and that was right in the middle of the day. And when I came back to my senses and opened my eyes, I was unhurt because there were no cars running around at the time. Y tuve que hacerme 2 operaciones. I needed 2 surgeries. Y en ese trayecto duré 6 meses encerrada. And I spent Comencé, as a result of those procedures, I was for 6 months in recovery. Comencé a leer la palabra. And during that time, I started to read the word. A orar todos los días. To pray every day. Tenía demasiado tiempo, estaba en el reposo del Señor. And I had plenty of time and I was in the rest of the Lord. Sin embargo, un día, en un dolor profundo, le pedí que me quería morir. And one day I was in pain and I asked God that I wanted to die. Y en un sueño vi cómo había una luz y yo le decía, Señor, quiero morirme, me quiero ir contigo. And in a dream, yo leo la palabra, yo evangelizo, me quiero ir contigo. And in a dream, I saw a light, and I told the Lord that I wanted to leave this world. I pray, I preach, I evangelize. I want to go with you. Y Él mostró a mi alrededor una cantidad, que todo estaba oscuro y que la gente, como si fuese el infierno. Y él me and he showed me around me that everything was darkness. Y me mostró que yo vi muchas personas levantando la mano pidiendo ayuda. And I saw many people raising their arms asking for help. Y me dijo, and he told me algo que ha impactado mi vida. Something that impacted my life. Por amor a ti, no te vienes ahora conmigo. For my love for you, you're not coming with me just yet. Y entendí que mi ministerio es ser evangelista y era ir por esas almas. And y es lo que ahora hago. And I understood that my ministry was to evangelize and go after those souls that I saw in my dream. And that's what I'm doing now. Y entendí también en un versículo que está en Romanos 8:1. And in Romans 8:1, I also understood this. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Y ese versículo me permitió seguir adelante.
sin That que verse, me sintiera condenada por los pecados que había cometido en mi vida anterior. that verse kept me going, guilt-free for my past sins. El Señor me sacó del alcohol, del vicio, de la adicción al tabaco, me sacó de la brujería y me sacó de la corrupción. The Lord delivered me, got me out of corruption, alcohol, tobacco, and witchcraft. Me salvó de ser atropellada por un vehículo o muerta en una avenida principal de la ciudad donde vivo. He delivered me from being run over by automobiles in the main avenue where I live. Sanó completamente mi brazo, donde mi diagnóstico era que no lo podía mover y lo muevo normal. He healed both arms, although the diagnosis was that I was not going to be able to move them. I have full mobility now. Y quiero que la gente entienda. Hermana, una vez más, por favor. O sea, quiero que la gente entienda que Jesús Él perdona todos nuestros pecados, que no hay condenación para nosotros, And I want people to understand that Jesus forgives que no hay, all our sins, that there's no condemnation to them which are in Jesus Christ. que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro médico por excelencia, nuestro proveedor, nuestro refugio. Es todo en mi vida. That was a long list, if I remember, that the Lord is our shield, our castle, our strength, our everything in our life. Amen. Soy evangelista y ese es mi llamado. Así So, como ese hermano insistió para que yo llegara al Señor, y gracias a Dios y gracias a ese hermano estoy aquí ahora, eso mismo hago yo por las personas que no conocen de Cristo. So now I am an evangelist, and because of that brother that used to blow the horn and got me to church, I'm doing the same thing for people who don't know Jesus. La gloria es para Dios, hacedor de maravillas. Glory Amén. glory to God, worker of miracles. Amen. Our dear sister has a group in Venezuela. Nuestra querida hermana tiene un grupo en Venezuela She's been teaching them the foundational doctrines. y les enseña la doctrina fundamental. Her and her daughter are living for Christ. Ella y su hija viven para Cristo. See, Amén. God has made a way of salvation. Así que Dios ha provisto un camino a la salvación. He sent his son, Jesus Christ. Él envió a su Hijo Jesucristo. There's no country, there's no city, there's no house that he can't come into to help you. No hay un país, no hay una casa, un lugar donde Él no pueda venir en tu ayuda. The name of Jesus is a powerful name to help you. El nombre de Jesús es un nombre de poder para ayudarte. Look in John chapter 14. Miren Juan capítulo 14. Jesus makes it very clear about salvation. Y Jesús lo dice muy claro sobre la salvación. And once you give your life to him, Una vez le des tu vida a Él, you'll find that your whole life will change for the good. vas a ver que tu vida cambia para el bien. There's no other plan that God has made for salvation except through Jesus Christ, his son. No hay otro plan de salvación excepto a través de su Hijo Jesucristo. And in John chapter 14, verse 6, he makes it very clear. Y lo dice claramente en Juan capítulo 14, verso 6. Jesus said unto them, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no man cometh to the Father
but by me. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. We need to realize that God's way to salvation is very clear. Y tenemos que darnos cuenta que el camino a la salvación provisto por Dios es muy claro. It's through his son, Jesus Christ. Es a través de su Hijo Jesucristo. He's the one that paid the price for the free gift of salvation for you and I. Y Él fue el que pagó el precio por el don gratuito, por gracia de la salvación para ti y para mí. He says, I'm the only way. Él dice, yo soy el único camino. Many people that are Christians think, well, maybe God will have mercy on some other way, right? Yeah. One more time, Tom, please. Some Christians think that maybe God will have mercy on somebody in some other religion or some other way because they're good people or something. Y hay personas que piensan que Dios va a salvar o a perdonar o tener misericordia de otras religiones y otras personas porque son buenos. But Jesus makes it very clear. Look in John chapter 8. Pero Jesús lo dice claramente. Miren Juan capítulo 8. In verse 23 and 24. Versos 23 y 24. Jesus said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, if you believe not that I am he, ye shall die in your sins. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. See, Jesus made it clear that he was sent down from heaven to come here to bring salvation. Y Jesús lo dijo claramente, que Él fue enviado del cielo para traer salvación. The Jews were looking for a Messiah, the one sent from God. All the government should be upon his shoulders. Y los judíos esperaban un Mesías enviado por Dios, que todo el dominio estuviera sobre sus hombros. And he says, if you don't believe that I'm he, Y Él dice, si no creéis que yo soy, you're going to die in your sins. van a morir en sus pecados. Jesus knew he was the way. Y Jesús sabía que Él era el camino. He knows that he's the one to give free gift and grace and mercy to help us. Y Él sabe que Él es el que nos da el don gratuito por gracia de la salvación. Look what he says in John chapter 11. Mire lo que dice en Juan capítulo 11. These are very interesting scriptures of how clear he makes this. Escrituras muy interesantes de cuán claramente Él dice esto. In verse 25 and 26, Versos 25 y 26. Jesus said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believes in me shall never die. Do you believe this? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesus said, I am the life. I am the resurrection and life. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. If you believe in me, you'll never die. You'll have eternal life. Si crees en mí, nunca vas a morir, vas a tener vida eterna. He believed that God had sent him to give life through mercy and grace to you and me. Y él sabía que Dios lo envió para tener salvación por gracia. We read that God wants all men to be saved. Y hemos leído que Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
It's true that some people don't want him and don't want to have the free gift of salvation. Y es verdad que hay personas que no quieren a Dios ni desean el don de la salvación por gracia. Some people are very good people outwardly, but inwardly we all have sinned and fallen short of God. Y hay personas que son muy buenas exteriormente, pero en el interior todos nosotros somos caídos, necesitamos salvación. You can call upon the name of Jesus and have life. Tú puedes invocar el nombre de Jesús y tener vida. If you believe in him, you don't have to die in your sins. You can be free of your sins of your past. Si crees en Él, no tienes que morir en tus pecados. Puedes ser perdonado de tu pasada vida. And the reason for that is because Jesus tasted death already for us. Y la razón es que Jesús ya probó la muerte por nosotros. Look at Hebrews chapter 2 Miren Hebreos capítulo 2, and verse 9. verso 9. But we see Jesus, who Pero was vemos- made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that by the grace of God should taste death for every man. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. God's plan was to have Jesus to die in our place and taste death, that we don't have to die. Y el plan de Dios es que Jesús muriese en nuestro lugar, probase la muerte para que nosotros no tuviésemos que morir. See, these bodies will die, but our souls and spirit will live forever, and we'll get a new body in heaven. Mire, estos cuerpos terrenales van a expirar, pero nuestra alma es eterna y va a tener un cuerpo nuevo en el cielo. There is a second death after this body dies. Hay una segunda muerte después que este cuerpo perece. And that death is a death away from God for eternity in the lake of fire. Y esa muerte es un alejamiento completo de Dios por la eternidad en el lago de fuego. And that was not made for us. That was made for the devil and his angels that were disobedient. Y ese lugar no fue hecho para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. God doesn't want any of us listening to this message tonight and not be able to receive mercy and grace and peace in our lives. Y Dios quiere que todos aquellos que escuchan el mensaje esta noche reciban paz, misericordia en sus vidas. Jesus died in the cross that you and I don't have to die, Y Jesús murió en la cruz, de modo que tú y yo no tengamos que morir. that now we can have eternal life. Ahora podemos tener vida eterna. Look in 2 Timothy. Miren segunda de Timoteo, Chapter 1, capítulo 1, verses 9 and 10. versos 9 y 10. I think that's it. Let me see. I'm in 1 Timothy. Excuse me. Yeah. God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. We don't have to die in our sins Ya no tenemos que morir en nuestros pecados, because Christ came to abolish death for you and I.
porque Cristo vino a abolir la muerte para ti y para mí, that he can make us immortal and give us eternal life. el cual nos puede hacer inmortales y darnos vida eterna. That's what the gospel is preaching, a word that tells us that through Jesus, we don't have to die on our sins. Es lo que el Evangelio nos enseña, que por Jesús ya no tenemos que morir nuestros pecados. God's made a way for us to have eternal life after this world and this body quits, and we can live immortal with him in his kingdom. Y Dios ha provisto un camino para que tengamos vida eterna luego de estos cuerpos mortales expirar y podamos vivir eternamente en su reino. That's a wonderful thought. Christ came that we don't have to die. Es un pensamiento maravilloso que Cristo vino de modo que nosotros no tengamos que morir. That we can have immortality and eternal life because Jesus paid the price that we can be reconciled to God in heaven forever. Que podamos tener vida eterna porque Jesús pagó el precio y podemos vivir eternamente en los cielos. Look in Hebrews chapter 9. Miren Hebreos capítulo 9. All of us are going to die. Todos nosotros vamos a morir. And in verse 27 it says, and as it is appointed unto men once to die, but after that, there's the judgment. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Everybody that's in this world is going to die sometime. Todo aquel que esté en este mundo, en algún momento va a morir. And then there's going to be they have to stand before God and Jesus and be judged for all the works that they did in their life. Y ahí es donde compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados por todas las cosas que hicimos aquí abajo. And the scriptures tell us God's going to open all the books, that he has all the things to know that each and every one of us has done from a little boy or girl all the way through our lives. Y las escrituras nos dicen que los libros serán abiertos y donde están escritas todas las cosas que han pasado en nuestras vidas desde niños. But those things can be blotted out tonight. Pero todas esas cosas pueden ser borradas esta noche. The blood of Jesus can blot all of that out and write your name in the book of life tonight. Y la sangre de Cristo puede borrar todas esas cosas esta noche y escribir tu nombre en el libro de la vida. Pastor Mark found Jesus and found his name now written in the book of life. El pastor Mark encontró a Jesús y ahora tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Clelia, she made a decision that asked Jesus to take over her life. Y Clelia tomó la decisión de pedirle a Jesús que tomara control de su vida. And because of his death and his resurrection and his love for her, she gave herself to have all of her sins blotted out. Y Gone. por su muerte y resurrección, Clelia entregó su vida al Señor, de modo que todos sus pecados fueron borrados. The psalmist says that God doesn't even remember them anymore. Y los salmos dicen que nuestros pecados no serán recordados jamás. It's like they're buried in the deepest part of the ocean. Es como si estuviesen sumergidos en lo más profundo del mar. So there is a day that all of us have to stand before God. Así que hay un día en que todos nosotros vamos a pararnos delante de Dios. But Mark and Clelia already did that. Pero Mark y Clelia ya lo hicieron. And many of us have done that. We've said, Jesus, we're sinners. Forgive us. Give us salvation. Y ya muchos de nosotros lo hemos hecho. Jesús, perdónanos, lava nuestros pecados y danos salvación. And the God that saves Y el Dios que salva is here tonight. está aquí esta noche. He sent his son years ago, and his name is Jesus. Envió a su Hijo años atrás y su nombre es Jesús.
Doesn't matter what country you're in or where you are tonight. Y no importa en qué país, de qué país seas o dónde estés. It doesn't matter if you hear this message next week or next month. No importa si escuchas este mensaje la semana que viene o el mes siguiente. There's power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Won't you give him a chance in your life? ¿No le darías una oportunidad en tu vida? Won't you just reach out, put your hand on your phone that you're hearing this or your computer and say, Jesus, please help me. Y quiero que extiendas tus manos sobre el dispositivo que estés usando para escuchar este mensaje y digas, Jesús, ayúdame. And there are many Christians that need help because they might have gone a little stray and they have some things in their life they want to get rid of. All we have to do is say, Jesus, help me. Y hay algunos cristianos que se han desviado un poco del camino y hay cosas que tienen que arreglar delante de Dios. Y todo lo que tienen que decir es clamar a Jesús, ayúdame. It's by his mercy and forgiveness on us and his grace to give us victory over those things in our life. Y es por su gracia y misericordia y amor que nos da victoria sobre esas cosas esta noche. He knows we can't do them by ourselves. Él sabe que no podemos por nuestra propia fuerza. In one scripture, he says, without me, ye can do nothing. Y hay una escritura que dice, sin mí nada podéis hacer. But what power is in the name of Jesus. Pero qué poder hay en el nombre de Jesús. Will you pray with me tonight? ¿Oraría usted conmigo esta noche? Will you say to the Lord, Lord, if there's anything you can do in my life, here I am. ¿Dirías esta noche, Señor, si algo pudieras hacer en mi vida, aquí estoy? I want my name in the book of life. Yo quiero mi nombre en el libro de la vida. Amen. Amén. Can you say amen? ¿Puede decir amén? Amen. Pastor Wayne, are you here? Pastor Wayne, ¿está por aquí? Yes, I'm here, brother. You have anything to add to this? ¿Tienes algo que añadir? Something you said earlier stuck with me, Algo que mencionaste antes se quedó conmigo. and especially when we were hearing Mark's testimony, you said we have to have our minds renewed. Y dijiste especialmente cuando estábamos por el testimonio de Marcos que debemos tener nuestras mentes renovadas. I think a lot of times after we've been Christians for a while, we get all cleaned up and all churchified. And when we see somebody like Mark, we think, oh my God, I can't even get near that guy. Y a veces cuando ya somos cristianos y nuestras vidas han sido limpiadas y ya estamos acostumbrados a la iglesia, vemos a alguien en la condición que estaba Mark y decimos, ni siquiera me puedo acercar a él. There's no way I could even share Christ with him. He's beyond hope. No hay manera que tan siquiera pueda compartir a Cristo con él. Él está más allá de cualquier posibilidad. And here's God speaking to this man in his dreams. Y aquí está Dios hablando de ese hombre en sus sueños. We limit God. Nosotros limitamos a Dios. We have, little categories. I'm just saying, maybe it's only me, but in our minds, subconsciously, we have these little categories. Well, that person could probably get saved, but not that one. Y yo hablo por mí. Tenemos muchos de nosotros estas subcategorías en nuestras mentes diciendo, bueno, esta persona probablemente pueda hacerlo, pero aquella no. God doesn't have categories. Dios no tiene categorías. We heard scripture after scripture tonight that the salvation that Jesus paid for is for all people. Y vimos escritura tras escritura que la salvación que Jesús pagó es para todos los hombres. And it's God's desire to save all people. Y es el deseo de Dios de salvar a todos, toda persona. And if someone does die in their sins, it's their own fault. It's not God who's to blame. Y si alguien muere en sus pecados, es su responsabilidad, no es Dios. So I think we need to renew our minds. Y creo que debemos renovar nuestras mentes. And come back to
what we probably believed when we first got saved is that I was a mess. God saved me. He can save anybody. Y debemos regresar a aquel punto donde estábamos delante de Dios diciendo, bueno, mi vida es un lío, Él me salvó, de modo que Él puede salvar a cualquier otro. The other thing I want to mention is sometimes when we're unsaved, Lo otro que quiero mencionar es que a veces cuando somos salvos, we hear a story like Clelia's and we're like, well, thank God I was never into witchcraft. I was never an alcoholic, so I'm okay. a veces oímos un testimonio como el de la hermana Clelia y bueno, yo le doy gracias a Dios que yo no estaba en brujería ni que era alcohólico. Those are some of the most difficult people to reach. Esos son algunas de las personas más difíciles de alcanzar. They're self-righteous. Las personas difíciles de alcanzar son aquellos que se justifican a sí mismos. They're trusting in their own so-called good life. He's a good man. He's a good woman. He goes to church. Confían en sus propias vidas, de que son buenas personas, buenos esposos, van a la iglesia. I mean, Mark was running around with murderers. El hermano Mark andaba con asesinos. I used to think, well, I never killed anybody. Y yo acostumbraba a pensar, bueno, yo nunca maté a nadie. I've never really hurt anybody that bad, so I must be okay. Yo de verdad no le hice daño a alguien de esa manera, así que yo debo estar bien. But God has a way of eventually, I like Clelia's testimony about the mirror. He eventually brings us to the mirror, which is the Word of God. Y me gustó el testimonio de la hermana Clelia del espejo, porque Dios muchas veces pone un espejo frente a nosotros. Es la palabra de Dios donde nos vemos como estamos. And no matter how good we thought we were, when we look in that mirror, oh my, what ugliness. Y no importa cuán buenos pensamos que éramos, cuando nos vemos en ese espejo, nos damos cuenta qué horrible. So thank you all for your testimonies, very inspiring. Y gracias a todos por sus testimonios muy inspiradores. Pastor Mark, are you still here? Pastor Mark, ¿está aquí todavía? I'm here. Why don't you Yes. pray for us tonight? ¿Por qué oras por nosotros esta noche? Father, we just thank you for the grace of God that came to us through Jesus Christ. Padre, We te damos thank you, gracias. Jesus. Go, keep going. We thank you that Jesus came and paid the price for our sins. We Te thank damos, you. te Go damos ahead. gracias que Cristo vino y pagó el precio por nuestros pecados The free gift is free. y es un don gratuito. There's nothing we can do to earn it or deserve it. No nada que podamos hacer para ganárnoslo. We just pray that you would help us to appreciate that gift more and more. Solo te pedimos que nos ayudes a apreciar ese don cada vez más. Appreciate this great salvation that you've given to us. Que apreciemos esta tan grande salvación que nos has dado. You've given us all things that pertain to life and godliness through Christ. Y nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida a través de Cristo. All things that pertain to life and godliness. Todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. We have everything we need in Christ. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Our sufficiency in all things. La suficiencia en todas las cosas. We just pray that you would help us to walk closer with you. Y te pedimos que nos ayudes a caminar más cerca de ti. Give us the mind of the Spirit Danos la mente y el espíritu, so that we can walk in the Spirit de manera que andemos en el espíritu. and help us to have victory over the flesh. Y danos la victoria sobre esta carne. We pray that you give us a burden for the lost, Y te pedimos que nos des carga por los perdidos, those who are on their way to hell. aquellos que están de camino al infierno, They're all around us. que están todos alrededor. Everywhere we look, we can see people going to hell. Y donde quiera que miramos, vemos gente dirigida hacia el infierno. Pray that you give us boldness to speak. Que nos des, Señor, valor para hablar. We pray that you would make us vessels Que seamos tus vasos, of honor, that you could use us to speak to other people. vasos de honra que tú puedas usar para hablarle a otros. We just pray you give us souls. Y te pedimos, Señor, por almas. Help us to bring as many souls as we can into the kingdom before you return.
Ayúdanos, Señor, a traer tantas almas como sea posible a tu reino antes de que regreses. Help us to redeem our time, Ayúdanos, Señor, a redimir bien el tiempo, make use of every moment that we have on this earth que utilicemos bien el tiempo que tenemos en esta tierra to help build your kingdom. para que venga tu reino. We give ourselves to you. Y nos damos a ti Just pray for your grace to be in our lives. y pedimos que tu gracia esté en nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Listen, if you're hearing this on Facebook, Si usted escucha eso por Facebook, my name is Tom, T-O-M, Dant, D-A-N-T. mi nombre es Tom, T-O-M, Dant, D-A-N-T. And you can messenger me on Messenger Y usted puede enviar un mensaje a través del Messenger. if you need prayer or you need help. Please do that. Si usted necesita oración, necesita ayuda, por favor, hágalo. If you've asked Jesus into your heart tonight, please message me on Messenger. Let me know how I can pray for you. Y si usted desea a Cristo en su vida esta noche, por favor, envíeme un mensaje a través del Messenger y déjeme saber para llorar por usted. I just love to hear from you. God bless you all. Me encantaría saber de usted. Dios les bendiga a todos.